জয় জগন্নাথ। তো হাই গাইস, জয় জগন্নাথ, জয় শ্রীরাম কটি। তো ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି। ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଅଛେ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଭାଇଗୁରା ସାରି ସାରିଲେଣି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯିବା ଏବେ। ତ ଚାଲ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଆମେ ଯାଉଛେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଚାଲ। ବାବା ଲାଣ୍ଡ ଖରା ଦେଉଛୁ, ଦେଖିବା ଟେମ୍ପୁ ମାନେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ। तो भाई मैंने हमें पहुंच जाइए रूम रे। बापले गरम टेंशन खाली ये भूखा बताइए फोटो मोटो उठा ना कि मुझे पेट देखु पेटटा देखु। आज भाई बिरियानी खाई दब ता बार्डे काल केक फेक काटी पारे